अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस महमूद। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है वो इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है और इसके लिए हमारे साथ एक पर्सनालिटी भी मौजूद है, उनका मैं तारुफ आपसे करवाऊंगा। नाजरीन, सबसे पहले सवाल ये है कि हम बाज़ औक़ात रात को सोते वक्त नींद में बहुत से ऐसे ख्वाब देख लेते हैं और जिनकी ताबीर जानने के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक तजस्सुस पैदा हो जाता है। हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि यार आखिर ये ख्वाब मुझे क्यों आया, ठीक है ना, जिसमें बहुत सी वजूहात भी होती हैं और बहुत से सबब भी होता है। हम अक्सर औक़ात अपने दोस्तों से, अजीज़ों से, ये इवन के आलम दीन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैंने ख्वाब क्यों देखा है, इसकी वजह क्या है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अल्लामा मौलाना महतोबुद्दीन कोरेजा फारूकी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, मेरा सवाल सबसे पहले आपका ये है, हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि कुछ सवालात हमें दिए गए हैं, वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि एक साहिब है, उनके वालिद वफ़ात पा गए, उन्होंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा है और वो पूछना चाह रहे हैं कि मैंने अपने वालिद को ऐसे ख्वाब में देखा है, इसकी ताबीर क्या होगी कि मैंने उनको ख्वाब में देखा है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर किसी शख्स के वालिद फ़ौत हो जाएं और फ़ौत होने के बाद उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, अगर उसने अपने वालिद को अच्छी हालत में देखा, अच्छी कंडीशन में देखा, पाकीज़ा लिबास में देखा, रोशन चेहरे के साथ देखा, चमकते हुए चेहरे के साथ देखा, तो इसकी ताबीर ये है कि उसके वालिद का आगे हाल बहुत अच्छा है। और उस देखने वाले शख्स के लिए इसकी ताबीर ये होगी कि उसके लिए ये खुशहाली की, नेक बख्ती की अलामत है, यानी ये ख्वाब उसके लिए बहुत अच्छा है। ये ख्वाब बहुत अच्छा है। इसी तरीके से हमारे कितने रिश्तेदार जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके होते हैं, हम बाज़ औक़ात अपने रिश्तेदारों को भी ख्वाब में देखते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसकी क्या ताबीर होगी कि अगर मैं किसी अजीज़ को, अपने किसी दोस्त को जो दुनिया से फौत हो चुका है, उसको ख्वाब में देखूं, ये भी एक सवाल और हाँ जी, अगर किसी का कोई रिश्तेदार अजीज़ फौत हो जाता है, उसको ख्वाब में देखने की ताबीर ये है कि आपने उसको किस हाल में देखा है। बेसिकली आपने इस बात को देखना है कि आपने उसको अच्छे हाल में देखा है या आपने उसको बुरे हाल में देखा है। अगर आपने उसे अच्छे हाल में देखा है, उसकी कैफियत अच्छी थी, लिबास अच्छा पहना था, मिसाल के तौर पे सफ़ेद रंग का लिबास था, चेहरा अच्छा था, बिगड़ा हुआ नहीं था, बहुत अच्छी हालत में देखा, तो इसकी ताबीर ये होगी कि उस शख्स का आगे हाल अच्छा है। और दूसरी तरफ आपके लिए ये ख्वाब इस तरह से होगा कि ये नेक बख्ती की, खुशहाली की, दौलतमंदी की अलामत है कि ये ख्वाब आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आपने उस अजीज़ रिश्तेदार को बुरे हाल में देखा है, मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने अपने रिश्तेदार को देखा, उनका चेहरा बदल गया या वो अपनी अच्छी हालत में नहीं था, तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसका आगे हाल अच्छा नहीं है और आपके लिए भी ये ख्वाब अच्छा नहीं है, लिहाजा आपको सदका खैरात देना चाहिए और उसके लिए इसाले सवाब करना चाहिए। अच्छा, मुर्दे को अगर हम ख्वाब में देखें हंसता हुआ या रोता हुआ, इसकी ताबीर क्या होगी? हाँ जी, बहुत से लोग होते हैं ख्वाब में देखते हैं कि कोई मुर्दा है या जो शख्स फौत हो गया है वो हंस रहा है, यानी खुश है। अगर वो खुश है तो आपके लिए ये ख्वाब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये आपके लिए नेक बख्ती की, खुश बख्ती की, दौलतमंदी की, खुशहाली की अलामत है। अगर मुर्दा रो रहा है, परेशान हाल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो देखते हैं कि कहते हैं हमने देखा बहुत जो फौत हो गया है मुर्दा, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, रो रहा था, तो ये आपके लिए भी ख्वाब अच्छा नहीं है और उसके लिए भी इसका मतलब यह है कि वो उसका आगे हाल अच्छा नहीं है। लिहाजा आपको सदका खैरात देनी चाहिए, इसाले सवाब करना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी रहम फरमाए और सदका खैरात देने से आपकी पास जितनी मसाइल होंगे उनका भी हल हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर हम बाकायदगी से ये चीज़ भी इवन कर नोट करते हैं कि जो फौत हो चुका होता है, मुर्दा होता है, वो हमसे बातें भी करता है। इसकी ताबीर अल्लामा साहब हमें, हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको बताएं कि अगर मुर्दा का ख्वाब के दौरान, ख्वाब में आपसे बातें करना, तो लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मैंने इस तरीके से फील होता है कि जैसे उनको बिल्कुल जिंदा हालत में देखा हो, उनके साथ बातें की हो, सुबह उठकर उसका क्या वो रिएक्शन करे, इसका क्या चीज़ होती है, किस वजह से बातें की जाती है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर मुर्दा आपने देखा वो आपसे हंस रहा है, बातें कर रहा है, आपके गले में बाहें डाल रहा है, मतलब हंसी खुशी आप लोग बातें कर रहे हैं, और वो शख्स फौत हो चुका था, आपने ये सारा ख्वाब में देखा, तो इसकी ताबीर ये होगी कि ये आपकी लंबी उम्र की तरफ इशारा है, आपकी दराज़ी उम्र की तरफ इशारा है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला लंबी उम्र अता करेंगे। ये इस बात की तरफ इशारा है, इस बात की अलामत है। अच्छा, एक और सवाल है हमारे पास सलाम साहब। एक सवाल ये कि हमारे एक व्यूवर उन्होंने कहा है कि हम इस किस्म के ख्वाब भी देखते हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा इस किस्म के ख्वाबों की वजह भी क्या होती है, दूसरा ये कि एक ज़िंदा शख्स है, वो हमारा दोस्त है, अजीज़ है, रिश्तेदार है, उसको ख्वाब में हम मुर्दा हालत में देख लेते हैं। इवन के कोई मतलब मुर्दा को तो हम देखते हैं हालत में, लेकिन अगर कोई ज़िंदा हो
مطلب زندگی میں وہ موجود ہو لیکن پریکٹیکل لائف میں موجود ہو لیکن خواب میں اس کو مردہ دیکھیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے اس کو آپ نے مردہ دیکھا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے وہ شخص نیک ہے یا برا ہے۔ اگر وہ شخص ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، بد کردار ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو یہ خواب آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ خواب اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے لیے پریشانیاں آئیں گی، آپ کے لیے مشکلات آئیں گی، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی آنے والی ہے جس کا آپ کو سدباب کرنا ہے۔ اگر وہ شخص نیک ہے، اچھا ہے، زندہ ہے، آپ نے خواب میں اسے مردہ دیکھا ہے، اب یہ آپ کے لیے خواب اچھا ہے، آپ کے لیے نیک بختی کی، خوشی کی علامت ہے۔ ایک اور ہمارے محمد عثمان ویور ہیں، انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے خواب میں ڈانٹتے ہوئے، وہ خواب کے اندر ڈانٹ، یعنی کہ مردہ خواب میں ڈانٹ رہی ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ جی بالکل، اکثر بیشتر لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ والد یا کوئی مردہ فوت ہو جائے وہ ڈانٹ رہا ہے۔ اصل میں ڈانٹنا جو ہے یہ سمجھانے کی علامت ہے۔ اگر آپ کوئی زندگی میں غلط کام کر رہے ہیں، اس دن یا 2 دن پہلے آپ اس کو سوچیں میں نے یہ غلط کام کیا، فلاں مردہ میرے خواب میں اس نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا سمجھانے کی علامت ہے، یا مردے نے واضح کسی کام سے روکا، ڈانٹ ڈپٹ کی، کہا اس کام سے رک جاؤ، تو آپ کو اس سے رک جانا چاہیے، وہ آپ کو تنبیہ کرنے کی علامت ہے تاکہ آپ کے لیے جو بہتری کا راستہ ہے وہ آپ اختیار کریں، جو برا راستہ ہے وہ آپ اختیار نہ کریں۔ اچھا ایک سوال میرا اس چیز سے آپ سے ہے علامہ صاحب، یہ جو ڈانٹنے کا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک قسم کی ایک علامت ہے کہ آپ درست ڈائریکشن کو اختیار کر لیں، یہ کس طریقے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کو سمجھانے کا طریقہ خواب ہوتا ہے؟ یہ تو تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو، یہ خواب کس طریقے سے کریٹ ہوتے ہیں؟ جی بالکل، خواب جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیسیکلی عطا ہے۔ جب آپ خواب میں سوتے ہیں آپ اچھا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں، برا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے پھر ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، کافی سارے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے خواب رات کے کس وقت میں دیکھا ہے۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ رات کے 2 بجے والا خواب جو ہوتا ہے اس کی تعبیر کم افیکٹو ہوتی ہے ایز کمپیئر اگر آپ نے خواب دیکھا ہے صبح کے اذانوں کے وقت 5 بجے 4 بجے، وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی خوراک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رات کو آپ نے کیا کھا کے سویا، کہیں وہ معدے وغیرہ کی تبخیر کی وجہ سے تو نہیں ہوا۔ یہ ملٹیپل اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر انسان کو مختلف قسم کے خواب آتے ہیں۔ اچھا یہ مس کنسیپٹ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر صبح کے ٹائم، اذانوں کے ٹائم، ٹھیک ہے نا، یا صلات کے ٹائم ہمیں کوئی خواب دیکھ لے اور وہ خواب برا ہو تو کہتا ہے یہ مطلب خوش بختی کی علامت نہیں ہے۔ یہ ایک مس کنسیپٹ اگر ہے تو یہ ہمارے ناظرین کو کلیئر کریں آپ۔ جی بالکل، اس میں ایسا ہے کہ آپ جو خواب اذانوں کے وقت، اذانوں سے پہلے 3 4 5 بجے دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر جو ہوتی ہے یہ ود ان ڈیز کمپلیٹ ہوتی ہے، مطلب اس کا جو بھی اثرات ہوں گے وہ ود ان ڈیز آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے اذان کے بعد نماز ہو گئی، اس کے بعد کوئی خواب دیکھا، اب یہ شیطانیت ہے کہ آپ نیند میں تھے، شیطان کا غلبہ ہوا، آپ نے نماز چھوڑی، خدا کا راستہ چھوڑا، اس وجہ سے پھر آپ کو جو خواب آتا ہے وہ شیطانیت کا خواب ہے، وہ در حقیقت آپ کا خواب نہیں ہوتا۔ اچھا ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، علامہ مولانا مہتو ابو الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین امید کرتا ہوں بہت سے سوالات جو کامن ہماری زندگی میں اٹھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے بہت سے جو کنسیپٹ ہوں گے وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔